32. Šiandien pliaže triukšminga. F35. Lėktuvas. O čia pelikanai. Pasaulinio karo naikintuvas. Šitai 1920 metų lėktuvas. Lietuvoje atskrenda tikriausiai F35, gerai nematau. Čia tai lėtai skrenda.
But what is this? Missile or what? No, it's a drone. A drone. It's a drone that they basically target practice. Okay. Yeah. All right. All right. Thank you. You're welcome.